Hi guys, magandang hapon. Dito na kami ngayon sa Tapon guys. Kinuha namin yung mga bata kasi may klase sila kanina at katatapos lang din ni Bibi Khaled sa ano niya, injection niya sa ano niya. Bukas pa pala yung huli niya guys sa ano niya, sa gamutan. Yan si mama. Yan, pauwi na rin kami guys. Tara. Dudong be. Lawa. Di mo dawat? Di mo dawat dudong kuno ya. Oy, unsa man ron? Dudong lang imo. Hala, apple. Apple. Apple dai kang kamel. Dito na kami sa bahay, guys. Mama si mama. Namilo. Tako ba po ng chinelas mo ay? Dili ka gini mo dagko eh. Hello. Pastita. Kami. Tuwa. Ikaw kamel ba? Give na nga itong mama. Grabe si Yoyoy, nag-drive this. Hala. Awa. Tara. Ito mama dali. Dito mama, daga. Apple? Haman ang apple na be, haman ang apple. Asa man na ang apple? Orange manggod na, taka-taka lang jud ka. Ito lang apple oh. Kini apple. Kini orange lagi ni. Pakira gid eh. Orange ikaw. Orange. Naligo day ka be? Matuod ka. Ano pangalan eh? Apple. Orange. Kini yan sing man eh. Apple. Kani? Orange. Give na bibi ng usa. Ha? Give ti dudong ng one. Ni? Ito, give na itong mama. Carlo, ngayon po Carlo? Mga po si Carlo. Tara kami ato inside. Kada data inside. Ta. Inside. Lagun sa si mama? Hello, wow!
Ibigay din niya kay mamang. Be, mga ikulo sa ate, be. Magdibuhan mo ate be. Asa man apple? Orange man na. Hindi kita makuha. Dance be, dance. Kaya saan to paksit, be? Kaya saan pagkanta? Be, saan pagkanta? Kanta ba, kanta? Kanta sabi. Ikaw kung di ka. Dara. Sudan na to han. Wow, kana mo kasudan sa rep. Tama mo gudang isda sa rep. Danggit? Oh, nonan lang naman. Ano pa inononan? Jurut ni Amel? No. Ano tayo sudan? Nikaw, nika. Jurut ni Amel? Oh, kasi mo na ha. Hi guys, dito muna tayo sa sa may Sapa. Hindi, malayo pa sa Sapa, dito sa may palayan ni Yoalan. Nagpa-signal, kasama ko si Camila at si Lian. Yan. Dalawang magpinsan. Pakon ka na biha? Ayaw, biki pakon ka ng Porsche. Huwag purple. Yan guys, malapit nang mainog yung palayan namin dito. Pig? Mamam. Mamam pig? Dudong. Naman di dudong? Ha? Papa. Ninek. Diba nasa mo vlog? Ada an apple. Kamu na ka mag-vlog be? An apple. Ano na kay apple? Orange lagi? Apple. Orange. Tingnan na. Di na apple o orange. Mana? Ano sa'yo na mo? Orange? Lop-lop. Kaabot alo. Open atelier be. Kamu open na na? Sa atelier lang open be. Be ako be, or ba na ako gasir ba? Hindi ka mag-open na ng orange. Ano sa'yo nga na ni? Hold. Kaya akong i-open ha. Yeah. Yay, open papa. Ano sa'yo naman eh? Orange. Dudong. Ano si Arlo? Lap-lap. Ano si Arlo? Kaya. Habot si King. Wah. Ha? Ngatkat deh sila be. Ha? Ngatkat na budlo kahoy lang kuya. Ha? Dara tili ano? Oh, dara kami lang. Ana sabi ana. Oh? Na. Wala ko. Mutilap jud. Dara. Hi, be. Ano sa'yo ngayon name ana? Orange. Orange, very good si Camel. Hala? Ay. Si Ana doon, kat mahulog. Hala, kauwan nun. Carmela! Mga hawag mo diyan, hawag! Kauwan nun yung umi-umi. Naog! Akyat na naman sa punong kahoy guys. Kauwan nun man. Mali pa na. Yan eh. Dara tuloy ano. Kaon man si Camel. Orange yung mga kaon men. Ay, orange na. Mura ko na. Yan, shoutout muna tayo guys. Shoutout kay Lily Rose. Hi B. At kay Kayla Marie, Ernestina Selva, Dama 599 and Shushu Jaya, Lini Ramirez, Liza Nazareno, Marlene Rivera, shoutout po sa inyo. At kay Arcely Acosta, Amer Pina Ramirez, Asel Simple Life, shoutout po sa inyo te. Nimpatan, at kay Virgie Coligado,
Bernadita Moraga, shoutout po sa inyo. At kay Erin Mazoya, Steph Garcia, at kay Larry Oswald, shoutout po sa inyo. Rapalaw, Ate Ann Milano, shoutout sa ate, kumusta? At kay Daisy, at kay Hermeline D. Beto, at kay Reza Tamparong, shoutout po sa inyo. Bibit Amper, Dilita Lorraine, shoutout po sa inyo. Bujiti Sasmaka, shoutout po. At kay Esther Espinueva, Marites Laranyo, Merjoy Kaga, shoutout po sa inyo. At kay Mariam Alotabi, Aileen GC, Ningning Ocon, Lourdes Baisa, at kay Ate Jo, shoutout po sa iyo Ate Jo. At kay Toto Roby Oliano Official, shoutout po sa inyo. At kay Ako Maldita, Dalia Erickson, Nelzy Garcia, at kay Yolanda Daizon, Emily Nars, at kay Lola Ganda, shoutout sa Lola Ganda, Nelda Stidler, Jennifer Chinita, Blia Morlanda, Sheila Rayco, at kay Fatima Ibrahim, Mia Bumalag, dami. At Sweet Sugar Pelkan Ma'am, Carlin Bersabal, shoutout sa inyo. At kay Nida Pakubat, shoutout po sa inyo. At kay Kuya Rodi Alizan, shoutout po sa inyo. Mama G, shoutout sa Mama G. At kay Ate Angie Makay, shoutout sa Ate Angie Makay. At kay Kuya Ken. At yun, sa lahat-lahat ng mga subscriber natin dyan guys, maraming salamat po talaga sa inyong lahat sa walang sawang pagsubaybay guys sa channel namin. Tumawag pa yata si Tia. Bagabi si Tia. Yan, maraming salamat guys. See you ulit sa susunod na video natin. Bye bye Camille. Bye bye Tilian. Bye guys. God bless.